hajde da vas naučim kako sa samo 3 gredice možete da se hranite čitave godine. Dobro ste čuli, 3 gredice, odlična kombinacija, dobra dinamika, hrana tokom cele godine. I pritom mislim na svežu hranu iz bašte. Uhvatila sam zrak sunca za vas. Izabrala sam 3 epizode u kojima sam vas zapravo i učila kako sa male bašte možete da se hranite puno, odnosno kako na maloj površini možete uzgojiti veliku količinu hrane. Prva epizoda je 2 idealne kombinacije za uzgoj šargarepe, odnosno mrkve, i to počnete da gledate od 7. minute gde zapravo pokazujem analizu onoga što ću vam danas pojasniti. Druga epizoda je 3 uslova za uspešan uzgoj spanaća. Pogledajte epizodu jer odatle i nastavljamo. Treća epizoda je novo rešenje za zlatice. Tu u stvari kombinujem boraniju i krompir i kažem vam, ovo je rešenje i za zlatice i za male bašte. I sada je još potrebno da znate u kojim dimenzijama su gredice, zapravo šta su to humane vrednosti, koja dinamika se smene kultura ovde postavlja, šta je to dinamika i kako ovde kombinujemo biljke. Dimenzija svake gredice je u humanim vrednostima. Humane vrednosti su 1,20 m puta 4 metra i nemojte da vaše gredice budu duže od 4 metra jer zaista to su neke vaše humane rampe. Zapravo, humane vrednosti vi osetite na svojoj kičmi, osetite psihički, jer rezultat konsultacija i postavke velikog broja projekata tokom ovog niza godina rada je bio da su se baštovani uvek na kraju sezone izjašnjavali da su zapravo osetili te humane vrednosti. Dakle, svaka od ovih gredica ne treba da prelazi 4 metra, može da bude nešto manja, ali tada se i smanjuje količina hrane. Optimalna mera 1,20 m puta 4. A sada ono glavno pitanje, šta je to dinamika? Dinamika smene kultura je nešto što je sastavni deo svakog projekta. Recimo sve ovo što vidite jeste u dinamici 5 do 7. Autor sam tih dinamika zato što sam radila na malim baštama i uvek sam se trudila da veću količinu hrane izvučem sa manjeg prostora. Eto tu na scenu dolaze dinamike jer ako ih primenite zaista možete sa manje površine da se puno hranite. Dinamika zavisi od broja semena ili sadnica, broja kultura, broja redova koji su zauzeti i dinamika je nešto što osetite i na sebi, na svojoj kičmi, a zapravo je najviše osetite u svojim skladištima jer skladišta su vam puna. Sve gredice koje sam izabrala su dinamike 7. I sada smo došli do treće tačke kako se zapravo ovde kombinuju biljke. Ovde se biljke kombinuju na osnovu 3 sistema. Afinitet rasta, dužina vegetacije i plodored. Koristim trogodišnji plodored. Trogodišnji plodored vam je predstavljen na ovoj tabeli. Crvena boja, prva kategorija, plava boja, druga i žuta, treća kategorija plodoreda. Sada kada ste videli tabelu, moram da vam kažem da sve 3 kategorije morate jako dobro da hranite. Samo što sve 3 kategorije neće jednako pojesti hranu. Naravno, žuta kolona, treća kategorija će pojesti najmanje hrane, još će proizvesti hranu za prvu i drugu kategoriju. Dužina vegetacije, afinitet rasta do detalja objašnjeni u lekciji 2, u lekciji 5, u lekciji 6. Zapravo sve lekcije vode vas do postavke bašte koja će vas puno hraniti tokom čitave sezone. Ali logično je, jednu kulturu uklanjamo, drugu kulturu stavljamo, imamo jako mnogo predkultura i kombinujemo biljke na osnovu njihovog afiniteta rasta. Recimo, mrkva raste pod zemljom, paprika iznad zemlje. Jako su dobra kombinacija. Ovo je jedna od prvih gredica koje sam za vas izabrala, koju zovem multipraktik gredicama sa kojom možete zaista da berete ogromnu količinu hrane. Za ovu gredicu je urađena i analiza i sada ćete pogledati šemu analize. Kao što vidite, sve vam je obojano kako biste mogli da pratite plodored. Crvena boja, prva kategorija, plava boja, druga i žuta, treća kategorija plodoreda. Možete da vidite da se na ovoj gredici smenjuju sve 3 kategorije plodoreda tokom sezone. Prvo sam sa gredice ubrala spanać. To je jedna kultura. Zapravo ovde sam mogla da postavim bilo koji sistem brzog uzgoja. Mogla sam da postavim 6 različitih kultura, ali ja sam izabrala da ovde uberem ogromnu količinu spanaća. Pogledajte u epizodi, ta količina je i ubrana. Nakon toga je sledila smena kultura. Hajde da vidimo šta imamo na ovoj gredici. Prvo pogledajte ovaj prizor, to vam je dinamika 7. Prizor koji u vama izaziva osjećanje punih skladišta i praktične ostvarenosti. Sada smo došli do tačke gde sam ubrala spanać. To ste videli na kraju te epizode.
Nakon toga su postavljene, zapravo već između spanaća, su postavljene neke kulture i to ste također mogli da vidite u toj epizodi. I te kulture su nakon toga rasle i dobili smo ovakav prizor. Zapravo, u samoj šemi možete da vidite da ovdje imam njinjsku boraniju. Njinjska boranija se uveliko bere, još jedna veća berba i ona se uklanja kada ovi vrhovi završe plodonošenje. Ona je ovdje postavljena između dva reda paprika. Vidite, paprike sa jedne strane i paprike se nalaze sa druge strane, jer je pre svega bila zaštita od puževa. Puževi su pre svega napadali nju, nisu toliko dirali paprike i onda je sve zajedno preživelo. To je gratis hrana i ovu boraniju ću uskoro ukloniti i oslobađa se prostor za paprike s jedne i s druge strane. Iza boranije ide nova smena kultura. Pored toga na ovoj gredici, osim paprika i boranije, imam mladi luk, cveklu, paradajz, vidite, zatim blitvu, praziluk, celeri i patliđan. Što znači da imam ogromnu berbu sa samo jedne gredice uz pametno kombinovanje. Cilj ovakvih multipraktik gredica jeste da sačuvaju gredicu, dakle da se uvek kombinuje plodored i da vas nahrane, da dođete sa jednom korpom ispred gredice i da uberete ogromnu količinu hrane. Ovdje sam postavila paradajz, ali umjesto paradajza vi možete da postavite i mrežu sa krastavcem, bilo koju visoku biljku, recimo mogu da dođu u obzir lufe ili visoke boranije. Zapravo dalje ide smena kultura, jer kao što se kaže u onim reklamama, ovo nije sve. Ubrali smo spanać, ogromnu količinu plodova, vidite ovdje, ali ovdje se jedno po jedno uklanja. Ubraću praziluk, to je decembarska sadnja, zatim skinuću cvekle i one se uklanjaju, mladi luk se uklanja, boranija se uklanja, iza boranije može da ide novi praziluk ili potencijalno keleraba, ne može neka druga kupusarica. Kada sve ove biljke završe vegetaciju kod prvog mraza, to se obara, od tog materijala se nadograđuje ovaj permamodel i ovdje ide zimska zona. Potencijalno rotkve, nansen salata, lukovi, blitva. Dakle, ovo će biti puno hrane. Ovdje konkretno ja planiram crni luk za mladu berbu i salatu. Dakle, ovdje želim zaista puno salata. I sada smo došli do druge gredice koju sam izabrala za vas, a to je novi sistem, odnosno nove rješenje za zlatice. Tu su kombinovani krompiri i visoka boranija. Odmah moram da vam kažem da krompir nisu napale zlatice. Evo, ja ću se skloniti da možete da vidite. Dakle, niti jedna zlatica se nije pojavila na krompiru, što znači da sistem zaista funkcioniše. Nakon toga imam i dve kulture. Visoku boraniju koja, kao što vidite, odlično plodonosi i krompir koji se dobro razvio, sigurno će imati gomolje. Ovdje sam između ubacila i dva paradajza na početku i kraju. Što znači da ovdje već sada sa jedne gredice imam ogromnu količinu hrane, ali sada ćete vidjeti i smenu iza ove gredice. Gredica, novo rješenje protiv zlatica, je jako funkcionalna. Rešili smo dva problema. Problem malih površina u bašti, jer smo dobili dve kulture na jednom mestu, tačnije 3, ubacila sam paradajz, i rešili smo se zlatica, zato što na toj gredici, kao što ste vidjeli, nema zlatica. Dakle, visoke boranije zaista od zlatica čuvaju krompir. Sada za tih kultura ide smena kultura koju sam sada priredila. Pogledajte ovu šemu. Sve vam je obojeno, obojene su vam kategorije plodoreda da biste mogli na osnovu prve šeme kategorije plodoreda da pratite šta zapravo ovdje radimo. Iza ovih kultura, to je kasno prolećna zona, idu kupusarice, prva kategorija, zatim sve iz druge kategorije što ide u zimsku zonu, što ide iz rotkvalenda. Rotkve, salate, cvekla, blitva, lukovi. Dakle, mi smo zimskom hranom napunili gredicu, što govori da ova gredica ide kao zimska hrana. Dakle, to će biti zimska zona. Nakon toga vraćamo se na početak. Imamo postavljene nosače, što je vrlo praktično. Postavljamo istu stvar. Postavljamo krompir i boraniju na istom mestu. Da, to je moguće, jer u permamodelima se anulira plodored. Samo ga malo nadogradite, napravite nova gnezda i ponovo postavljate istu kombinaciju. I gredica 3 koja vas može hraniti tokom čitave godine. Još jedna od multipraktik
gredica koja daje puno hrane, pogledajte epizodu 2 idealne kombinacije za uzgoj mrkve i to od 7 minute. Tu se nalazi početak ove gredice. Kao što ste vidjeli, početak ove gredice jeste brzi uzgoj. Brzi uzgoj sam po sebi ima ogroman broj kultura. On je objašnjen u lekciji 2, a nakon toga u lekciji 5 urađena je smena kultura. Pokazala sam vam kako da ostavite sisteme zaštite, zaštitite vaše biljke od puževa, od buhača i od stenica. Nakon toga je uklonjen sistem i dobili smo jednu čistu sliku, dobili smo ogroman broj kultura na jednom mestu. Pre nego što vidite o kojim se kulturama radi, želim da ovde savladate jednu novu tehniku, smenu zona na jednom mestu. Prvo smo imali rano prolećnu zonu, prolećni brzi uzgoj. Nakon toga prolećnu letnju zonu, to je ova postavka koju ćete vidjeti. Nakon toga, kada sve ovo oborim, zato što ostaje do prvog mraza, ovdje ću postaviti nansen salate i beli luk. Vi u Maloj Bašti možete da kombinujete beli i crni luk. Nakon toga beli i crni luk ulaze u rano prolećnu zonu, nansen salate smenjuje grašak i dobili smo ponovo rano prolećnu zonu. Dakle, ovdje imamo smenu zona na jednoj gredici. Pogledajte šemu. Rano prolećna ima svoj ciklus, odnosno pravi krug i vraća se ponovo u rano prolećnu zonu. Nakon sistema za brzi uzgoj, na ovoj gredici je ostala mrkva. Ona je iz brzog uzgoja. Nakon toga ubačeno je sideratno cveće, zatim patliđani, paprike, paradajz, njiska boranija i sa strane, odnosno iza mrkve, imam ponovo paprike. Ovdje se nalazi i poneki kelj, odnosno sibirski kelj i naravno ubačene su blitve. Zapravo ogromna količina hrane sa jedne gredice. Cilj ovog sistema je da i sa male površine berete raznovrsne kulture, zapravo da može stati mnogo kultura koje će svaki dan puniti vaše korpe svežom hranom. Hajde sada da zajedno brojimo koliko ste kultura ubrali sa svake gredice. Imali smo 7 rano prolećna zona, 6 trenutno prolećna letnja zona, 3 zimska zona, dodajemo još jedan u rano prolećnoj zoni, ukupno 17 kultura sa jedne gredice. Malo li je? Ova analiza, novo rješenje protiv zlatica, daje vam 2 u kasnoprolećnoj zoni, 6 u zimskoj zoni, 2 u kasnoprolećnoj zoni sa jedne površine smena daje 10 kultura. Malo li je? A sa ove gredice sam u rano prolećnoj zoni imala jednu kulturu. Trenutno imam 9 kultura, a smena će činiti potencijalno 6 kultura. Dakle, to vam je 16 kultura na jednom mestu. Malo li je? Kao što vidite, i 3 gredice mogu da vas hrane, samo je potrebno nešto malo više znanja. Ukoliko vam se ovo dopalo, a niste u stanju čitavu baštu da organizujete po ovom sistemu, javite se da vam uredimo projekat Motivacioni bio bašte na osnovu vaših želja, gde postajem vaš individualni mentor, odnosno baštu postavljamo u sistemu konsultacija 1 na 1.